Ok, annonce. Shot 367, take 7. Parfait. Encore Ok, une fois, pour... mise au point avant. Pardon. Je m'emballe, ça y est. On voit que l'alimentation, ça nous parle d'économie, de Ouais. mondialisation, de démocratie, de changement climatique, qui sont finalement les enjeux contemporains de notre monde. Déjà, qu'est-ce que c'est la transition alimentaire? Et est-ce que c'est pas commencer par l'alimentation? Est-ce que c'est pas changer la société? Bah oui, moi j'en suis assez convaincu, mais bon, le problème c'est que après il y a un prisme professionnel qui fait que quand on travaille tout le temps dans l'alimentation, on a enfin, le prisme que tout le monde a. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est son sujet qui est important, mais pour l'alimentation c'est vrai. Est-ce que ça fait pas partie des sujets importants? Mais oui, c'est-à-dire que de fait on mange tous. On est ce qu'on mange et on mange tous. Je veux dire, on mange tous, c'est une nécessité quotidienne. Donc, de fait, c'est de toute façon quelque chose de très important. Donc, mais bon, on reprend de manière... on reprend. Ouais, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon là, vous avez le fil ou... Ouais. Camille? On peut y aller. Moi, je suis Damien Conaré, je suis le secrétaire général de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, hébergé ici à Montpellier Supagro et qui est porté aussi par le CIRAD. Alors, il y a beaucoup de définitions du système alimentaire. Il y en a une qui est assez simple et qui a en plus été conçue par un chercheur d'ici à Montpellier, Louis Malassi, qui était grosso modo la manière dont les hommes s'organisent pour produire, transformer, distribuer, vendre, consommer l'alimentation. Manger, c'est se nourrir, mais c'est évidemment pas que ça, c'est bien autre chose. C'est la dimension de plaisir, de partage, c'est du lien social, c'est aussi de la culture et de l'identité. Et puis, c'est notre lien à l'environnement, puisque ce qu'on mange ne tombe pas de nulle part, c'est forcément produit, tiré d'une ressource environnementale. Donc, effectivement, on a aujourd'hui un modèle dominant qualifié de système agro-industriel, qui a eu sa logique et qui, effectivement, est extrêmement rationnel et très fonctionnel, dans la mesure où, en tout cas, dans un continent comme l'Europe, on peut dire qu'il est parvenu à nourrir le plus grand nombre à moindre prix. El sistema alimentario agroindustrial se ha arraigado en todo el mundo y ha cambiado la forma en que hombres y mujeres se organizan para alimentarse. Esta organización ha sido capaz de responder en un momento dado a ciertos desafíos, pero este sistema ya no es sostenible ni eficiente. Las desigualdades están creciendo. Un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero están vinculadas a nuestra alimentación e incluso el hambre está aumentando de nuevo debido al efecto combinado del cambio climático y de la financiarización de los mercados de productos agrícolas en el mundo. Como jóvenes graduados en el ámbito de la alimentación y de la agricultura, nos hemos preguntado cómo podríamos replantear y organizar nuestra alimentación de manera diferente. Nuestro viaje en busca de respuestas comienza en Kenia, en la región Masái de Transmar. Tradicionalmente, los Masái son un pueblo de pastores. La leche y la sangre de su ganado ha sido la base de su dieta durante mucho tiempo. You can sell the cow for cash. You can use the meat for food. So I think you can also exchange a cow for dowry. A cow has a great importance in Masai land because, like for me, example, I was married here, so 11 cows were paid to my father. 11 of them, plus one goat. Cuando los ingleses llegaron a la zona, apareció el maíz y se convirtió en parte de su dieta.
Ugali, el nombre dado al plato hecho de harina de maíz, es ahora el alimento básico de los Masái. Maize was planted in large farmers because by then maize was the only crop which was used as cash crop and also for food. Because maize was something that you have at hand, you can sell. Ugali is our staple food because it's available. If I don't plant it, I will buy it from my neighbor. I can eat ugali with milk, which I have it just within the compound. I can use the meat from the chicks. Having no maize is a big mess. Actually, I have to plant maize so that I can get something to eat. Because depending on the market also depends. Because sometimes when the price is up and I don't have the money, it will be difficult for me to access to ugali. Because having no maize, no ugali. So I have to at least plant my own, the small one, of which it will take care of my family. So mostly I do plant maize and harvest, store them for food. Pero en la década de 1980, Kenia se vio obligada a liberalizar su economía, a desmantelar las políticas de protección del maíz y a fomentar el desarrollo de los cultivos comerciales como la caña de azúcar. That's according to me. Since we depend on maize, we may have a problem of enough maize food in our country. Transmara region is known to be a maize producing area. This encroachment of sugar, of which is not our staple food, it's just a luxury, just for a cup of tea like this one here, it may have a negative impact in our overall maize production in the country, and we may end up importing maize. The maize will shoot up the prices because of insufficiency production by the farmers, because most of the maize producers will tend to shift to sugar farming. Aunque esto podría ser una amenaza para la autonomía alimentaria del país, los precios del maíz están bajando y la caña está en demanda. Sugarcane has a great advantage because, one, when I want to build my own permanent house or a very good house for myself, when I sell or when I harvest the sugarcane, that's automatically good money. Aitur na aitum robeni kumok na aitum robeni kumaniaze chere marili no kabisa ndoka turie ngornyo kulie bare titi aulo ni chezi nyanga na mokora bana aitar na ngaji gor kujinadi agora vi bele kenya sana ngi na robeni no rigwa agwana mabadiliko sababu na lenga mo kora bana gibe ngara na sukulinya ka bori ora ne gudangi ngara kuna sukulini olobe ore ngara ne sama korbe wo ngara ne sondari yeto na namringiju logi kwake ba ngara school. El desarrollo de la caña de azúcar como cultivo comercial se ve facilitado por la instalación de empresas extranjeras en la zona. Estas empresas establecieron servicios para que los productores de caña obtengan materia prima de manera regular. Les services proposés à l'agriculteur par Transmara couvrent pratiquement toute la chaîne depuis la plantation jusqu'à la récolte. On sous-contracte tout ce qui est préparation de terrain. On fournit les boutures, on applique l'engrais. Et puis quand la canne arrive à terme, on coupe et on transporte la canne à l'usine. Donc pratiquement tout. La seule chose que Transmara ne fait pas, on ne met pas la bouture en terre pour le fermer. La caña de azúcar, un cultivo comercial, se inserta en el mercado mundial donde la competencia es feroz. On achète aujourd'hui environ, on va en parler en dollars, ça donne un peu une meilleure réalisation, $40 par tonne de canne. Tu ramènes ça en tonne de sucre à 10% d'extraction, ça te fait $400 la tonne de sucre. Ça, c'est juste pour acheter
ta matière première. Ben, le Brésil produit à moins de $400 la tonne de sucre déjà. Donc c'est le prix qu'on est en train d'acheter la canne. Le Brésil, ils ont des grandes parcelles où tout est mécanisé. Ils produisent des volumes immenses, donc tout ça est basé sur le volume à la fin du jour. Ce n'est pas des petits fermiers. Donc si tu veux faire vivre un petit fermier d'une petite parcelle de canne, il faut qu'il ait des revenus corrects. Donc il fait que le prix de ta matière première est déjà beaucoup plus grand. Et puis ben, tu as les economies of scale. Donc le plus tu produis, le plus ton prix, ton coût de production va baisser. Le prix du sucre, c'est quelque chose, mais pour moi, c'est qu'est-ce que va devenir tous ces fermiers de canne à sucre aujourd'hui s'il n'y avait pas le sucre au Kenya? El interés a largo plazo de la caña para los agricultores es cuestionable, tanto desde el punto de vista alimentario como económico. Es un ejemplo del sistema agroindustrial. Su organización reduce los productos agrícolas a meras mercancías para maximizar los beneficios a corto plazo. Kwa sababu mewa sahi imeingia, meona melima shamba mingi, sasa hakuna nafasi, mahindi imekuwa kidogo. Sasa pesa imekuwa labda imepatikana. Kwa Masai sasa kila mtu unapata pesa, hata wanawake, hata watoto kidogo. Hii pesa hapana mzuri. Pesa naanza poteza wengine. Hajui kufanyia kazi. Hawezi kuchukua hiyo pesa kwenda kufanyia kazi, kujenga nyumba kama hii au afanyie maendeleo mengine, au hata kinunua ng'ombe, hata kinunua saa hii akipata pesa kinunua ng'ombe taweka wapi? Mewa iko ndani ya shamba. Mtu Masai saa hii wengi hakuna ng'ombe. Na sijui saa hii nategemea nini? Na pesa hawezi chunga boma mpaka watoto ashibe. Mimi nasa tafuta maziwa, natembea mpaka narudi nakosa chai, hata kama mimi niko na pesa. El sistema agroindustrial de alimentos discutido aquí se está extendiendo por todo el mundo, en Kenia como en el siguiente paso de nuestra aventura alimentaria. Estamos en Mayotte, una pequeña isla en el archipiélago de las Comoras, frente a la costa de Madagascar. Hace más de 40 años, esta isla tomó la decisión de seguir siendo francesa y separarse de las otras 3 islas de las Comoras. Esta elección llevó a repentinas inversiones francesas que interrumpieron totalmente el funcionamiento de la sociedad de Mayotte y su manera de alimentarse. La isla es ahora altamente dependiente de las importaciones de alimentos. Non, sans mentir, j'ai pas de champ que je cultive. Moi, j'achète mes légumes, etc. au supermarché. J'aime pas trop les oranges ici parce qu'elles sont importées. Mais tout ce qui est local, j'aime ça. Sur l'île, c'est compliqué d'avoir des produits vraiment faits made in Mayotte, souvent. Et autrement, pour quelque part, quand on a un besoin et qu'on n'a pas le choix, au final, on ne fait plus trop attention. Parce que même si on fait attention, il n'y a pas vraiment le choix. Los productos de pescado fresco solían ser la principal fuente de proteína animal. Está siendo reemplazado por la importación de pollo congelado. Les statistiques qui parlent, à Mayotte, c'est 14 000 tonnes de volailles congelées qui sont consommées, importées essentiellement par les grandes distributions. Essentiellement, le poulet qui vient sur Mayotte venait maintenant un peu moins, mais de Brésil à Argentine. Et donc c'est un poulet quand même industriel, qui est un poulet à l'eau qui est fait à 40. C'est un Formule 1 en gros en élevage. Ce qui est recherché dessus, c'est pas le goût, c'est le prix, le moins cher possible. Frente a esto, los maoreses intentaron crear una industria local. Donc on a 2 produits différents. On a un produit classique qui est un poulet de 52 jours qui ne sort pas à l'extérieur, et un produit de haute qualité
parce qu'on s'était dit au départ que c'est vrai qu'à Mayotte, les gens cherchent du moins cher. C'était ça, nous, quand on a commencé, tout le monde parlait de la vie chère, de tout ça. Mais on s'est rendu compte dans le temps qu'aussi, il y a 50% de la population qui sont aussi à la recherche d'un produit de qualité. Ça crée aussi de l'emploi localement parce que nous, quand on a commencé, il a fallu former les opérateurs d'abattage parce que c'est un métier qui n'existait pas chez nous. Il a fallu faire une demande au lycée agricole pour qu'ils nous accompagnent pour former nos salariés. Il y a aussi d'autres produits qu'on va faire quand notre abattoir sera terminé, notamment la découpe. C'est un métier qui n'existe pas, le métier de boucher n'existe pas à Mayotte. Donc il va falloir former des gens en matière de boucherie, en matière de charcuterie, parce qu'on aura de la charcuterie fraîche et cuite dans cette nouvelle abattoir. Ça va nous permettre un peu de développer réellement une activité économique avec des agriculteurs qui vivent de leur métier et des employés qui vivent aussi des activités qu'ils font. Et c'est là où c'est intéressant. Este nuevo sector local pretende ser una alternativa al sistema agroindustrial. El pollo producido ya no es solo una mercancía, sino también una herramienta para el desarrollo local y la creación de empleo. Sin embargo, representa menos del 1% del consumo de pollo en Mayotte y depende de las importaciones. Les œufs, on passe une commande en métropole. De là, on fait acheminer les œufs par avion. Et nous, derrière, on a quoi? On a 48 heures, 24 heures grand mine, en gros, pour recevoir les œufs. L'aliment est produit sur place. On importe juste les matières premières, donc du maïs, du tourteau de soja, du sang de blé, etc. On va dire qu'on est sur différents fournisseurs parce il y a des moments où on s'approvisionne par exemple en Roumanie ou en Inde, à Maurice. L'idée, en gros, en tout cas, la perspective de la boîte, c'est de se fournir dans l'océan Indien. On essaie de rester le maximum possible dans la zone pour valoriser, en gros, la région. Sin embargo, la dieta de los maoreses sigue basándose en parte en los huertos familiares que producen principalmente plátanos y mandioca. Esta agricultura no es una actividad profesional oficialmente reconocida. Nadie tiene estatus oficial de agricultor. À partir des années 80, à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous on partait à la campagne avec nos parents. Voilà, on allait travailler, revenir avec un petit même banane, mais on partait, on revenait à pied dans tous les systèmes. Voilà. On allait dans les forêts, on revenait, on cueillait, on cultivait en fait. On cultivait. C'était des systèmes qui étaient façonnés jadis, avant moi, par la nécessité en fait des Mahorais d'être indépendants alimentairement. C'est une parcelle familiale que je partage avec mes sœurs. Et chacun a sa partie. Là, c'est ici que je cultive avec ma famille, ma femme, mes enfants. C'est un peu le jardin mahorais. Actuellement à Mayotte, là, l'agriculture ne fait pas le poids. Tu dois avoir quelque chose, tu dois avoir des ressources. Après, tu pourras t'investir pour développer un peu l'agriculture après. Mais actuellement là, si tu comptes travailler dans l'agriculture là, comme nous le faisons là, ça ne va pas te faire grand-chose. Tu vas avoir des gros soucis. À part mon travail, je suis enseignant. Je cultive encore, j'ai des exploitations agricoles. Dès que j'ai un temps libre, je me rends dans mon champ. Chez nous, quand tu travailles et tu gagnes un peu de sous, tu ne les dépenses pas pour toi seulement. Tu ne peux pas voir quelqu'un de ta famille souffrir et que toi tu as de l'argent et puis le laisser tomber en disant que voilà, tu vas te débrouiller. C'est pas comme ça comment on procède là. Je peux dépenser mon argent pour ma famille, pour ma femme et mes enfants, pour aussi mes soeurs, pour aussi des parents proches. C'est comme ça. On coupe en deux, c'est pour faire pénétrer le lait de coco. Les bananes, on les met dans l'eau, c'est pour enlever, diminuer la colle.
le manioc pour mélanger avec la banane verte. La passion. Ça, c'est le poisson bouilli. Alors, on prend un peu d'eau pour mélanger avec le coco qu'on a râpé. Comme ça, on fait bien ressortir le jus. Et ensuite, on va extraire le coco. La banane bouillie avec le poisson. A diferencia del sistema agroindustrial, los sistemas alimentarios tradicionales se centran en una representación de la alimentación, así como en formas de organizarse donde se construyen más vínculos. El capitán ha encendido la señal de ajustarse los cinturones. Favor guardar debidamente sus aparatos electrónicos de dimensiones grandes, como computadoras portátiles, en su equipaje de mano. Asegúrese que su cinturón esté abrochado. En Costa Rica, un país centroamericano, la agricultura se ha orientado desde hace mucho tiempo a la exportación de productos como el café, el cacao, el azúcar, los plátanos y las piñas. Estas actividades han contribuido al desarrollo económico del país a través de la agroindustria. Pero en los años 2000 los precios mundiales han caído, lo que afectó en gran medida a los productores que dependen de ellos. No hemos salido de la crisis, no hay como una luz muy clara de cómo llegar realmente a que todas las fincas que están acá en esta zona sean verdaderamente rentables y productivas. Los jóvenes se van y ahorita tenemos, bueno, según el Censo Agropecuario Nacional, un promedio de edad de 64 años de los propietarios de las fincas. No, en la finquita mía, como es una finca pequeña, yo la asisto solo. Y yo hago los trabajos y cojo el café. Y no, los muchachos míos, ya ellos se dedican a otro trabajo, que no son en la finca. En cuanto a la finca, yo, pues la verdad que al momento yo veo muy poco futuro porque la mayoría de fincas de esta zona Turrialba lo que nosotros llamamos han quebrado, han tenido que despedir empleados y está pues en realidad no está en buenas condiciones la finca y producen muy poquito. Entonces ahí viene el problema de que hay desempleo, no hay trabajo para todas las personas. Además de los pequeños productores, los grandes propietarios y las industrias se encuentran también en situaciones muy precarias. Actualmente es un ingenio que está en quiebra financieramente, quebró, ya no puede operar porque no da rentabilidad, no puede, es un ingenio con está sobreinstalado, ¿verdad? Entonces y la materia prima que es la caña no alcanza para que él financieramente sea rentable. Entonces hay empresas intermediarios que lo están trayendo acá a Costa Rica con costos muy por debajo de los costos de acá, ¿verdad? De lo que es producir aquí en Costa Rica. Para la gente de clase media o baja siempre se busca un mejor precio. O sea, al encontrar un mejor precio en un producto que viene del extranjero, dejamos de comprar el producto nacional y por ahí entonces, nos afecta a nosotros, los productores nacionales, nos afecta enormemente. Incluso las haciendas están afectadas por la crisis y se ven obligadas a cambiar sus modos de comercialización, así como la calidad del café que venden. Con la certificación, los productores buscan ir más allá del aspecto comercial del alimento
e intentan inculcar otros valores a través de los llamados sistemas alimentarios de calidad diferenciada. O sea, la venta de café es algo que no es fácil, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, porque la manera fácil de vender café es venderlo como si fuera un commodity, ¿verdad? Y con esto alcanzamos poco valor. Para poder vender el café con el valor agregado que nosotros le damos en la finca, que es la trazabilidad, la sostenibilidad, la calidad, la historia de este lugar, tenemos que buscar maneras para encontrar una relación con un tostador, que es el que va a tomar nuestro producto y lo va a transformar en el producto final que se toma el consumidor. Con Rainforest Alliance, que es una certificación que viene a prometer o viene a darnos una mejor capacidad para vender nuestro café a mejor precio, pero no sabíamos que había que hacer tantos cambios, no solo en la parte de mejor documentación, mejor protección al trabajador, mejores prácticas de manejo, digamos, de agroquímicos, sino también incrementar la cantidad de árboles nativos sembrados dentro del café. Otra estrategia para algunos pequeños productores es invertir en talleres de transformación. Así pueden valorar sus productos certificados como orgánicos y venderlos localmente a un mejor precio. Pero este cambio no viene sin otras dificultades. Para nuestro producto. Pero en el momento que comenzamos a producir, nos dimos cuenta que no era tan fácil producir tapas de dulce de buena calidad, porque éramos inexpertos en el tema. Empezamos a tener un producto que no era el que soñábamos. Entonces, simultáneamente comenzamos a pensar en cómo resolver ese problema. Fue así como decidimos intentar el aprendizaje sobre la marcha de hacer la miel. Fue así entonces como en vez de tapas de dulce, por mucho tiempo solo producíamos miel. Ahora en los últimos años, podríamos decir que en los últimos 5 años, volvimos a incursionar en la actividad de las tapas de dulce porque, bueno, logramos aprender el proceso correctamente y entonces tenemos un dulce de buena calidad. Exactamente así fue como nació el proyecto y lo fuerte de la empresa es la miel, porque es orgánica y tenemos un cliente que nos compra la producción. O sea, tenemos quien nos compra todo el producto. Lo más difícil es el costo económico que tiene, porque, por ejemplo, para esta pequeña empresa son $700 por año, solo de lo que es en efectivo, ¿verdad? Aparte de todo lo preparar documentación y todo, que es un costo económico también, pero solo lo que se le paga a la certificadora son $700, que para una pequeña empresa pues es un desembolso importante. Hay muchas cosas que no podemos hacer solos, entonces nos hicimos parte de la Asociación de Productores Orgánicos y Agrosostenibles de Turrialba, Apoya. Esto nos facilita mucho el acceso al servicio de certificación. Haciendo parte de un grupo, los costos de la certificación se dividen entre todo el grupo y se vuelve mucho más accesible. Entonces lo que antes eran $800 que hubiéramos tenido que pagar nosotros solos, ahora pueden ser unos $50 anuales. Eso sí es accesible para el grupo, pero además de eso han traído muchas más ventajas. Ellos nos ayudan a tener acceso a las materias primas, como materias primas orgánicas que ellos compran y nos revenden. Tienen un plan de manejo, tienen una lista de insumos que podemos utilizar, que también podemos negociar para la compra a través de ellos. Producen bioles, producen compost y lo más importante, nos compran nuestra producción. No lo compran como producto de materia prima, sino incluso dieron la oportunidad de negociar y decir, bueno, tenemos productos terminados, tenemos productos procesados, les ofrecemos estos productos procesados para colocar en sus tiendas de souvenirs. Y ellos han sido súper abiertos de degustar los productos, probarlos y empezar a promocionarlos dentro de su ruta de
tiendas. Entonces ahorita nuestra crema de cacao, que es el primer producto que vendemos con ellos, se puede encontrar en 60 tiendas entre el Pacífico, el Caribe y San José, cosa que solos hubiera sido muy difícil conseguir. La certificación, la transformación, una relación más directa con los transformadores y los consumidores permiten romper la dependencia hacia los precios mundiales y contribuye a mantener la riqueza producida en las manos de aquellos que la crearon. Estas organizaciones no vienen sin limitaciones, a las que algunos encuentran soluciones colectivas. El cambio es posible. Hombres y mujeres se organizan para proponer otra alimentación, otra forma de hacer las cosas, reflejando las aspiraciones sociales actuales. El sistema agroindustrial no es el único posible. En Francia, bajo el efecto de una fuerte implantación del sistema agroindustrial, algunos actores se organizaron para volver a una alimentación más cercana a la gente y a la tierra, por ejemplo, a través de la certificación ecológica. Inicialmente, este modelo se construyó en oposición al sistema dominante. Hoy en día está encontrando un gran éxito y el número de fincas certificadas se ha multiplicado por 10 en los últimos 25 años. Este cambio de escala hizo que este modelo orgánico reprodujera la organización agroindustrial en circuitos de comercialización largos. En 2018, los supermercados representaron casi la mitad de las compras domésticas de productos orgánicos, mientras que la venta directa representó solamente un 12%. L'avantage du circuit long, c'est le fait de ne pas avoir à consacrer un temps infini à la commercialisation. Ça consiste effectivement, la commercialisation au circuit long, à avoir un minimum de réflexion en amont avec les acheteurs pour savoir ce qu'on va en culture. Mais après, au moment des récoltes, c'est un coup de téléphone tous les jours pour la commande du lendemain ou des jours à venir. Donc c'est vraiment très facile. En termes de logistique, c'est aussi relativement simple parce qu'on fait des commandes groupées, donc on fait des livraisons par palette. C'est pas forcément plus simple à préparer ici, mais c'est plus rapide à livrer. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'effectivement, on est sur un circuit long, donc avec des produits normalisés. Même si on est en bio, les normes des produits sont toujours d'actualité, voire même de plus en plus d'actualité. Et on a forcément plus de déchets que si on faisait les marchés. Après, l'autre inconvénient, c'est effectivement une moins bonne valorisation. Parce que forcément, le prix du marché n'est pas le prix de gros. Le différentiel, oui, on le situe entre 50 et 100%, donc c'est pas négligeable. Maintenant, comme je vous disais, le circuit court, c'est un temps plein. Donc c'est un choix qui est fait. Pourquoi circuit long plutôt que circuit court exclusivement? Déjà, moi je ne me suis pas trop posé la question au début, parce que je suis né là-dedans et que j'ai commencé à travailler avec mon père en faisant ce qu'il faisait, quoi. Et je me suis rendu compte petit à petit que ça m'allait très bien, ouais. Parce que du détail, en fait, c'est encore plus de variété, il y a encore plus de culture sur de petites surfaces, c'est encore plus difficile à gérer déjà, parce qu'il faut avoir tout le temps. Alors qu'avec le circuit long, si pendant 15 jours, 3 semaines, il y a des produits qu'on n'a pas, c'est quand même moins grave. Il y a d'autres producteurs qui remplissent les demandes des clients, quoi, entre guillemets. Et puis, je pense que ça nous apporte quand même une qualité de vie différente. Pourquoi on continue le détail? Déjà parce que ça nous garde un lien au village et que c'est vachement important. Nous, on a quand même envie d'être ancrés dans notre territoire. Donc, si on n'a pas ça, on a une entreprise qui n'existe plus sur le territoire et on a envie d'être connu au village. On a envie que les gens du village soient contents d'acheter nos produits et
voilà, ça fait quand même partie du truc, quoi. Si on s'arrête, ce serait dommage. C'est vrai que nous, ça nous facilite la vie, les circulons, mais les circuits sont vachement importants pour ça. C'est parce que du coup, ce lien-là entre le consommateur et l'agriculteur, ça va maintenir l'idée que nous aussi, on fait partie de la nature, en fait. Et que si on l'oublie, on va tout perdre. Donc, voilà, de la graine à l'assiette, il faut qu'il y ait un lien vachement fort pour que nous, qui semons les graines ou plantons les plantes, on puisse savoir où elles vont et que le consommateur, lui, sache d'où ça vient. Et ça nous permettra de bien vivre, je pense. Ouais. El circuito largo implica distanciamiento entre el productor y el consumidor, lo que resulta estar alejado de las motivaciones iniciales de estas alternativas al sistema agroindustrial. La búsqueda del vínculo al otro, a la naturaleza y el alimento han llevado a los productores a organizarse de manera diferente entre ellos y con el consumidor. Por ejemplo, a través de las AMAP. Estos organismos son asociaciones que reúnen productores y consumidores que compran de antemano su producción, lo que garantiza un ingreso a los productores. Très vite, en fait, on s'est aperçu, surtout pour les maraîchers, que si les gens n'étaient pas là, ils avaient ramassé 3 caisses de salade pour rien et après c'était beaucoup plus dur. On n'avait pas de frigo, donc où mettre ces caisses de salade, les donner, oui d'accord, mais bon, on ne gagne pas notre vie. Et c'est pour ça qu'on a fait quelque chose d'un peu atypique. En fait, on a fait une réunion avec nos clients. On leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait de monter une AMAP? Mais alors, on leur a expliqué vraiment pourquoi nous, ça nous tenait à cœur, que juste financièrement, c'était pas possible de produire et de pas être sûr de vendre. Il y avait les fruits de Thibaut et nous, et les légumes de Anne et Olivier, plus les poules pondeuses. On fonctionne que sur l'entraide avant tout. C'est peut-être le mot-clé de notre fonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de formel, même si on fait des distributions communes entre les œufs et les fruits à une AMAP. Puisqu'on a le trajet en commun, on y va à tour de rôle. Et peut-être les tours se mélangent, se surmélangent, repassent les uns sur les autres, mais on arrive toujours à tomber sur nos pattes parce que de toute façon, on sait qu'on fait du mieux qu'on peut. C'est le plus pratique, j'habite à 2 minutes. C'est des gens fabuleux qui cultivent et je préfère donner mon argent à ces gens-là qu'à de la grande distribution. C'est des bons produits qui ont du goût. Financièrement, je pense que c'est un petit peu plus cher, mais on s'y retrouve en termes de goût, de qualité. Et puis les moments sont aussi très chaleureux. Ça permet de rencontrer du monde et je pense que c'est aussi important de faire ses courses dans ces conditions-là plutôt qu'en mode, je sais pas, en mode égoïste, en mode individualiste, quoi. J'aime bien l'ambiance aussi véhiculée. Para los productores, una de las mayores limitaciones ligadas a los circuitos cortos de comercialización sigue siendo el tiempo de comercialización. Algunos actores del sector se están movilizando para poner en práctica soluciones y apoyar a estos agricultores. Bonjour, je m'appelle Charlotte Trossa. Je suis la créatrice et gérante d'une petite conserverie artisanale qui s'appelle Local en Bocal sur Avignon. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. Notre cœur de métier, c'est de faire des conserves de fruits et légumes bio, 100% bio, mais issus d'un sourcing local à 100%. C'est-à-dire que tous les fruits et les légumes que l'on cuisine, on les achète à des agriculteurs du coin. On se laisse quand même 150 km autour de l'atelier pour aller chercher des carottes ou des oignons parfois un peu plus loin, plus tôt, plus tard dans la saison. Mais la plupart des agriculteurs avec qui on travaille sont vraiment proches d'Avignon, à moins de 30 km, 50 km. Et notre métier, c'est de valoriser au maximum des légumes qui sont invendus ou mal valorisés par les agriculteurs, comme des écarts de tri, donc des légumes qui sont trop gros, trop petits, tordus. Parfois ils sont tachés, parfois ils sont trop mûrs, ou des légumes qui commencent à s'abîmer. Par exemple, les agriculteurs ne peuvent pas les vendre en circuit long et donc ils nous les vendent à nous. Moi, je pense qu'il y a un enjeu qui est assez fort, c'est qu'aujourd'hui, on a une dichotomie. On n'a pas tous un pouvoir d'achat énorme pour acheter une alimentation de qualité, et ça, c'est un vrai enjeu. Pour autant, quand on a des produits agricoles, bio ou pas bio, qui sont proposés à des prix absolument dérisoires, il faut savoir
que ces produits-là n'ont pas été produits dans de bonnes conditions, que ce soit des conditions environnementales ou des conditions pour le producteur. Enfin, quand on achète une tomate à 60 centimes le kilo, quelque part, il y a quelqu'un qui a été lésé. Et donc, je pense qu'en tant que consommateur, on a une obligation de faire attention à ce qu'on achète. Et d'acheter des produits alimentaires bradés tout le temps, c'est pas aller vers la qualité. Sin embargo, los sistemas alimentarios alternativos a veces encuentran dificultades para establecerse frente al sistema dominante y tienen que conformarse con un nicho de mercado. Les objectifs, c'est toujours de faire connaître aux gens comment on travaille, quoi. Parce qu'il n'y a pas que de l'industriel et tout ça. Il y a aussi des petits producteurs qui savent travailler et que les gens ils se rendent compte que nous, on est aussi là, on n'est pas nombreux pour mieux les connecter un peu aussi à la nature. Parce que nous, fait d'élever tous nos bêtes en plein air, on utilise des races qui sont adaptées aussi à l'environnement, hein, le sud Gironde, parce que c'est très pauvre. Donc ça aussi, il faut que les gens y comprennent aussi que l'agriculture, c'est aussi ça, quoi. C'est s'adapter aussi au lieu où on est. Et ça, je trouve que c'est important aussi de faire comprendre ça aux enfants et tout ça, qui viennent voir un peu comment on travaille. Et que, voilà, rapprocher plus les gens aussi à la nature, quoi. Parce que depuis quelques temps, on oublie un peu tout ça. Il y a deux mondes, quoi. Hein. Il y a le monde de la grande distribution et il y a nous. Donc les clients, c'est pas du tout c'est deux mondes parallèles. Et la clientèle est pas du tout la même. Mais les clients sont très demandeurs quand même. Hein. Ils posent des questions, ils essayent de comprendre comment on travaille, ils se déplacent, ils viennent voir comment on fait des portes ouvertes, ils viennent voir comment on travaille et tout ça. Donc, mais on aimerait bien, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de la bio, mais il ne faudrait pas que ça change, que ça aille à la bio industrielle, que nous, les petits producteurs, ils ne parlent pas de nous, quoi, en fait. Quand ils parlent dans les grandes surfaces que le bio a augmenté, nous, proportionnellement, on n'a pas tant augmenté que ça. Donc c'est vrai que ça, il faudrait qu'on arrive à toucher une plus large population, arriver à mieux à les toucher. Mais ça, on n'a pas encore trouvé la solution idéale. ¿Están las alternativas condenadas a diluirse en el sistema agroindustrial o a ser marginales? ¿Será posible construir una organización agroalimentaria más accesible a toda la población? Del otro lado del mundo, entre el Océano Índico y el Pacífico, una isla con un pasado turbulento ha sido ocupada durante más de 4 siglos por los portugueses y los indonesios. Estos últimos introdujeron el cultivo de café y de arroz. Este joven país es el Timor-Leste, independiente desde 2002. En la parte oeste del país, el distrito montañoso de Armera ha quedado como la principal región donde se produce el café. Obrigado a Armando Babu, suku Punilala, aldeia Sekoko, a Tina Lima Nulu Resinhat, a Moris Café. Cafémos agora essa Tina Batina Lahanesa. Tina Nira Nepuan, Tina Nira Nela Nira. Neve tem que ser governo, tem que ser are povo ne Moris ne Halusa. Amin mereka Moris café, tem que ser alimento ituan para ami huri Moris dia kituan. Nemak saya nessa amni problema bote Timor. Tambah aminia governo Rasik laia plano ida nebemak diak o satu empodera agricultor sira. Por exemplo, nessa nia aminia orçamento geral do estado sira ladum fokus ba agricultura, mas sira fokus ba indústria bobot sira. Então ida nessa saya nessa desafio ida ba agricultura sira. Más de 65% de la población vive de las actividades agrícolas. Sin embargo, en 2019, solo 2% del presupuesto gubernamental fue dirigido al desarrollo de este sector.
El cambio no puede venir solamente del gobierno. Los productores de café de Sakoko se organizaron desde los comienzos de la independencia. 99 comunidade decide hili referendum. Nebe decide dihan pro kemerdekaan. Timor ne atubele hili mesaknya uris mesak na sana saunida. E a tempo levamos ia liutia ia referendum 1999. Habíamos organiza comunidade o insabele pela reforma plantação do ANB põe justi é uma Indonésia sir. Também lembra que a tempo neba ami organiza comunidade, ami decide encontro hamuto, depois ami põe informação da comunidade, para plantação do ANB tuir é uma ida que nekbi. Também ami sente kata se ami la hari ami cooperativa hane sande tami ema individu baru nebe mai business sirma setan lucru o se amne rendimento nebe ami tamba nebe kama ami la ko yato sadera ba ema companhia balan tami mos iha iniciativa rasi con sa ambe lauras. Así, en 2009, la cooperativa COAR se asoció con la ONG japonesa Parzik, que comercializa el café bajo el label equitativo. We got the idea, why not we bring the coffee from Sakoko to the Japanese market to introduce. Unfortunately, the coffee from Sakoko is not Arabica, but it's Robusta, which is very cheap, and especially in Japan, it is not preferred by many consumers. But we tried and we found the market who want to buy the Robusta, not only because that Robusta is good, but they love the movement of Sakoko to organize each other to be independent. The people there understand that the fair trade is not only the market to sell their coffee, but it is the relationship between the producer, them, and also the market in Japan to develop together the community. Cooperativa nina pina pisu bor. Ida primeiro maka bele popor masau nebe dia atune comunidade sira bele cuidado sira ninia kape. Benefício ne ida. Benefício ida tan maka pollen diferencia ho kumbana selo. Pollen diretamente baia itana mesmo sira. E segundo. E terceiro, lihusi kape nebe makasira pan bele haru ka bahna ba no ikus mais sira hetan pale social prêmio nebe maketana apoio bele utiliza ba dada be bele utiliza ba halo humane ba social ida nebe maka ba sira durante ne hetan. Mai be are produção be prima donna conhecido ma café mai be Laos Café mai be hare nemos incluimos hare conhecido ia hermera katak quase ia kelili ia glenularane are be maka ia tempo português no tempo indonesio mahalo hela to agora malahalo. Então condição irane situação hansane geração se enfrenta ia crise ihana se enfrenta hamlaha se menos ahan no daruma se sehamusu buat problema domestika, violência domestika, problema hanesan violência woi tamba emma hotutu lasi subahan emma hotutu daruma hamlahan quando cabo ne hamlahan ne buat hotu bele furak bele diak mai be emma la koya tu participa emma la koya tu halo. Y es, de hecho, lo que pasó en 2008, cuando el precio del arroz fue multiplicado por 3. ¿Cómo llegó a ese punto el país? Indonesia invaded in 1975, so 1982, so the expansion of irrigated rice starting
spread throughout the whole Timor. Timorese people are starting to eat more rice because the Indonesian government also subsidized rice, so you can buy rice cheaply in the market. And then it became a part of our culture. And of course, the expansion of irrigated rice is causing, you have to clear so much forest, so much land, which is causing loss of biodiversity. So to solve the problem of food security in the country and food sovereignty, we need to change the mentality and starting to educate our people on eating habit, on eating variety of crops according to the seasonal crops rather than just based on the demand. The project that we did with education is called Permaculture Garden in School. So this collaborate with Ministry of Education, and then the program itself is already part of the national curriculum for education in Timor-Leste. So it's trying to establish a living laboratory in every school so that every school can use the school garden for teaching as part of teaching nutrition, art and culture, natural science, social science, and so many subjects that can be taught using school garden. And the school garden is also can be as a dam plot or demonstration plot for the local community to replicate. So when the kids go home, they will bring some knowledge from school garden and replicate at the home garden. So that's the objective of this program is trying to create like eradicate malnutrition and also create like a long life education for the Timorese community. Con más de la mitad de la población por debajo de los 25 años, el futuro profesional de los jóvenes es un verdadero desafío en Timor. How we are going to do in next step if we are graduate. And sometimes we are discussing each other to see what is inside our knowledge that we learned from the university. We learned from the theory. The people easily remember what to do and easily to forget what is said. It means that action as the youth is really, really important. And why I decided to promote the agricultural activity is, in the world, in every aspect, every sector, agriculture is really, really key for the life. It means that you cannot live without food. You cannot live without drinking. You cannot live without enjoying the nature from the wind. You can have the tree. So this is the key for me, that the best way that I create my job is I contribute to the agriculture. Empezamos a entender que cambiar nuestra alimentación es mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Cambiar nuestra alimentación es cambiar nuestra sociedad, organizarla de manera diferente. Pero ¿cómo podemos hacer esto? La llegada del sistema agroindustrial está provocando cambios profundos en las tradiciones alimentarias y sociales del país. En la región del Chaco, el pueblo guaraní ha visto cómo este sistema sacudió su forma de vivir y organizarse. Y la variedad de maíz en aquel tiempo era mucho, no solamente como
Ya hoy en día solamente hay unas cuantas variedades de maíz. Y también lo que yo he visto de los cambios que hay ahorita es, es la unión de gente que se trabajaba en aquel tiempo así en común. Se hacía la faena, la minga, como le decimos, ¿no? Cuando había algún trabajo, se juntaban la gente, preparaban una comida en conjunto, se compartía y también se hacía el trabajo. Son cosas muy importantes que hoy en día se necesitaba, ¿no?, que recuperarlo, ¿no? El Yako Kabipabe, el vivir bien juntos, es un concepto fundamental de la cultura guaraní. Hoy en día, algunas comunidades del área lo ponen en práctica en su vida diaria. Es el caso de la comunidad de Ibitipora. El Yako Kabipabe es, como decía el hermano, tiene una palabra bien que nosotros lo cuidamos como a oro. El Yako Kabipabe en Ibitipora nosotros lo seguimos demostrando, lo seguimos manteniendo, porque nosotros hemos venido aquí con el fin de continuar con el Yako Kabipabe, el tema de producción, vivir así en unidad, comer en una olla común, trabajar así en común. Y el ser individualista, una persona ser individualista, quiere decir de que él no tiene esa mira al Yako Kabipabe, ¿no? La persona individualista se acaba y se acabó ahí. La producción es solamente nosotros aquí en la comunidad es para consumo, ya, en escala menor, podríamos decir, solamente para consumo nosotros hacemos, ya. Entonces ahora lo que nosotros estamos pensando es producir más ya para la economía. La Constitución boliviana permitió a los pueblos indígenas organizarse en gobiernos autónomos indígenas. En 2017, los guaraníes del territorio de Charagua lograron organizarse para llevar a cabo un proyecto de desarrollo territorial en acuerdo con el Yako Kabipabe. Todavía construyéndolo, tenemos un plan que llamamos el Yako Kabipabe, donde nos estamos planteando ahí, ¿no?, en tema producción, el tema educación, el tema salud, el tema infraestructura, digamos, ¿no?, el tema cultura, el tema... Hay varias... Si bien antes de repente ahora mucho hemos estado comiendo de repente productos transgénicos, lo caso que ahora tenemos que sembrar nosotros y rescatar nuestras propias semillas, ¿no?, cultivar lo que era nuestro, no perder, digamos, ese valor de lo que es la agricultura. Sabemos que aquí en la zona, más que todo en la zona Parapitiguazú y dentro del gobierno indígena a nivel territorial, también, ¿no?, nos dedicamos más a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Entonces ese es nuestro sustento también, ¿no? Entonces ahora ya un poco nosotros viendo, digamos, ya de poder sembrar un poco más. La Asamblea Autonómica, ¿no?, es un órgano que nace con la autonomía indígena en Charagua y Yambae, ¿no? Entonces los estatutos de Charagua y Yambae establecen que se crea un nuevo órgano de gobierno. En este caso es la Asamblea Autonómica en guaraní y en Batiguazú, ¿no?, asamblea grande, digamos. El pueblo guaraní, digamos, le da mucha importancia a la asamblea como un escenario, digamos, de donde uno se confrontan las ideas y sale algo bueno, ¿no? O sea, es el escenario donde la gente participa, donde la gente cuestiona, donde la gente construye. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, en el Yako Kabipabe, de que la escuela sea, digamos, el motor principal de ese cambio, ¿no? Nosotros planteamos que en la escuela sea, digamos, el centro donde se aprenda a cultivar, se aprenda a producir, digamos, ¿no?, huertos familiares, huertos escolares, para un poco
tener la seguridad alimentaria en nuestros hogares, ¿no? Esta organización en democracia participativa llevó a construir espontáneamente una nueva organización alimentaria. La alimentación se convirtió en un hecho político. Su organización en el territorio se decide en conjunto por las personas que la viven. Pero de nuevo, el éxito de este proceso de transformación parece recaer en la educación, tanto en los aspectos productivos como en la educación para la democracia y la ciudadanía. También la facilidad de que tenemos un instituto de agropecuaria. Yo creo que también ahí hay que fortalecerlo al instituto Taremaicua, para que ellos sean los que nos van a capacitar a nosotros, a los pequeños productores. Van a capacitar a mujeres, a jóvenes, a niños. Yo creo que de ahí tiene que partir, porque tenemos que hacer las cosas con un poco de conocimiento, una base que tenemos que tener para lo que es esto, para una agricultura sostenible. Ahora el cambio climático nos está llevando también mucho a nosotros, lo que es a la deforestación, el monocultivo a la deforestación, grandes empresas están contaminando y tenemos que luchar, todo tenemos que hacernos un solo para luchar lo que es y frenar lo que es el cambio climático. Siempre yo lo digo, que tu alimento sea tu remedio y tu remedio sea tu alimento. Entonces nosotros eso es lo que digamos buscamos. Todo depende de nuestra alimentación, que sea para que vivamos en armonía. Yo soy guaraní y siempre creo que hemos estado consumiendo lo que es los productos orgánicos, natural, hasta productos silvestres. Y yo creo que todo tiene que ver, depende de nosotros eso para valorarlo. Y si queremos tener una buena educación, buena salud, lo primero es la alimentación. Hay que nutrirse. No solamente alimentar, matar el hambre, sino que hay que nutrirse. Hay que nutrirse por dentro y por fuera. Aquí se acaba nuestro viaje. Ya es hora de dejar nuestras mochilas y hacer un balance de nuestra cosecha. El sistema agroindustrial dominante ha permitido a los productores generar ingresos y a los consumidores de beneficiarse de una alimentación abundante a menor costo. Mientras que ese modelo dominante crea distancia, las alternativas se construyen sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza. Estos vínculos hacen que la alimentación sea un hecho político y un bien común que debemos defender. Finalmente, cambiar nuestra alimentación es cambiar nuestras sociedades. El desafío va más allá de la alimentación. Son nuestras formas de ver y contar nuestro mundo que tienen que cambiar. Debemos volvernos en ciudadanos que se interesan por su alimentación. L'alimentation est un bien très particulier, l'agriculture est un secteur très particulier qui devrait, à ce titre, être protégé. C'est important que les citoyens s'investissent dans le système alimentaire à travers un certain nombre d'alternatives dans lesquelles ils seraient porteurs. Rentrer par l'alimentation, ça permet de toucher un spectre énorme de politiques publiques, ça permet de toucher un spectre très large de domaines, tant et si bien qu'aujourd'hui, on peut considérer, au même titre que des sociologues le disent, qu'effectivement, l'alimentation étant un fait social total, c'est aussi un fait politique total, qui fait que politiser l'alimentation, c'est effectivement toucher, d'un point de vue politique, à beaucoup de domaines. Donc parler de transition alimentaire, c'est parler de transition agricole, parler de transition économique, parler de transition environnementale, parler de transition d'éducation, parler de transition sociale, puisque c'est aussi le lien social qu'on a tous ensemble. Donc clairement, parler de transition alimentaire, c'est la mère de toutes les transitions. Las soluciones de manual no existen. Se encuentran en nuestras cabezas, nuestros cuerpos y nuestras sociedades, en las conexiones que establecemos con los demás y con nuestro entorno, en las decisiones que tomamos, en las luchas que llevamos a cabo juntos. Esta lucha tiene que ser común. Está hecha de grandes luchas globales
pero también de pequeñas victorias diarias. La alimentación es la madre de todas las transiciones. Así que, ¿qué esperamos para alimentar el cambio?